बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आज एक बार फिर पाक बहरिया को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और 72 घंटों में ये तीसरा हमला हुआ पाक बहरिया की बसों पर। और आज जो वाक़या हुआ है वो कराची के इलाके कारसाज में हुआ है। कारसाज में यह वाक़या उस वक्त हुआ कि जब पाक बहरिया की बस वहाँ से गुजर रही थी और ये जो आज दहशतगर्दी की गई है पाक बहरिया की इस बस को निशाना बनाया गया है। इसमें 4 अहलकार और 1 राहगीर शहीद हुआ और उसके साथ साथ 9 से ज़ायद अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए। अब से कुछ देर कबल दुनिया न्यूज़ को ये खुसूसी फुटेज हासिल हुई है कारसाज के इलाके की, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बस को निशाना बनाया गया। बस को जब निशाना बनाया गया तो उसके बाद के ये मनाजिर हैं, क्योंकि ऐन उस वक्त कि जब बस को निशाना बनाया गया था इस बम हमले से वो फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई और उसके बाद के जो मनाजिर हैं ये इस वक्त आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। अब से कुछ देर कबल दुनिया न्यूज़ ने आपको ये खुसूसी फुटेज दिखाई कि आज कारसाज पर क्या वाक़या हुआ और पाक बहरिया की आज जो तीसरी बस है, अगर हम देखें तो इससे पहले बल्दिया और डिफेंस में निशाना बनाया गया था और आज ये वो जगह है जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। कारसाज का इलाका है जहाँ पर ये वाक़या हुआ और उसके बाद ज़ाहिर है कि वहाँ पे एक शदीद तरीन ट्रैफिक जैम हो गया। कराची की शाहराह फैसल है, ये शाहराह फैसल पर उमूमी तौर पर बहुत रश रहता है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। आज जो वाक़या हुआ है इस हवाले से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाक बहरिया के तर्जुमान कमोडर इरफानुल हक ने बताया कि पाक बहरिया की बस में ड्राइवर और गार्ड समेत 13 अहलकार सवार थे। बस शाहराह फैसल पर पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंची तो जोरदार धमाका हुआ जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। यानी शाहिदीन ने बताया कि बस से मोटरसाइकिल सवार टकराया। नेवी की बस टर्न करी थी पीएसओ के पंप से अंदर जाने के लिए। उसमें से एक मोटरसाइकिल वाला आया, मोटरसाइकिल वाले ने आके उसको हिट किया। जहाँ बहक होने वालों में नेवी के 2 सेलर मोहम्मद यामीन, इम्तियाज अहमद और 19 साल रागीर नवीद शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में जहाँ बहक होने वाला नवीद अपने चचा के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। पीछे बैठा था तो मैं यही समझ रहा था कि पीछे बैठा है। मैं आगे जाके मैं देखा तो ये पीछे पड़ा हुआ था। किसी गाड़ी ने नेवी की गाड़ी को हिट करा है। एसएसपी उमर खत्ताब ने बताया कि हमला उसी ग्रुप की कार्रवाई लगता है जिसने 2 रोज कबल डिफेंस और बल्दिया टाउन में बहरिया की बसों को निशाना बनाया। ये सेम वैसे ही अटैक है जैसा अब रिवर रोड पर हुआ और डीएचए फेज 2 में हुआ था। सिंध के वजीर आला कायम अली शाह ने कहा है कि ऐसे वाक़यात को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर इस बस को टारगेट किया गया है, लेकिन ये आइसोलेशन में नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि काफ़ी प्लानिंग के तहत डीस्टेबलाइज करने के सिलसिले में एक उसका हिस्सा है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इफ्तिखार तारड़ के मुताबिक धमाके में 2.5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। तहकीकाती टीम ने बताया कि धमाके में नट बोल्ट और बॉल बेयरिंग इस्तेमाल किए गए। बहरे की कोस्टर पर बॉल बेयरिंग के 379, करीब खड़ी कार पर 23, मोटरसाइकिल पर 9, जबकि हेलमेट पर 1 निशान मौजूद है। कराची में 2 रोज पहले भी डिफेंस और बल्दिया टाउन में नेवी की 2 बसों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों में लेडी डॉक्टर समेत 4 अहलकार जाँ बहक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। 72 घंटों में नेवी की बसों पर 3 बम हमले। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शहर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के दावों की नफी करते हैं। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ मंसूर अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। अगर हम जायज़ा लें कि पाक बहरिया के मुख्तलिफ जो जगहें हैं, जो इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर जो हमले किए गए तो वो कुछ इस तरह से हैं कि 5 अगस्त 2002 को अगर हम देखें तो कराची में एक होटल के बाहर एक बस पर हमला हुआ था जिसमें 11 फ्रांसीसी और 2 पाकिस्तानी हलाक हो गए थे। इसके साथ साथ लाहौर 4 मार्च 2008 अगर हम देखें तो नेवल कॉलेज पर एक खुदकुश हमला हुआ था जिसमें 6 अफराद जहां बहक हो गए थे। इस्लामाबाद में 2 दिसंबर 2009 को नेवी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और इसकी जद में 2 अफराद आए और 2 अफराद इसमें हलाक हो गए। फिर 26 अप्रैल 2011 यानी कराची का वाक़या होता है, यानी अब से 2 रोज़ कबल, उसमें डिफेंस
اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیا، 2 یعنی علاقے تھے، ان میں بسوں پر حملہ کیا گیا اور اس میں 4 افراد جاں بحق ہوئے اور 55 افراد سے زائد اس میں زخمی ہوئے۔ اور اس کے بعد آج 28 اپریل 2011 یعنی ایک بار پھر پاکستان نیوی کی بس کو نشانہ بنایا گیا اور 4 اہلکاروں سمیت اس میں 5 افراد شہید ہو گئے اور 9 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ کراچی میں جو یہ کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے CPLC کے سربراہ جناب احمد چنائی نے۔ بہت بہت شکریہ احمد چنائی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں۔ احمد چنائی صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کراچی میں ظاہر امن و امان کے حوالے سے تو حکومت اقدامات لے رہی تھی، لیکن آپ کے خیال میں یہ جو نیوی کے جو واقعات ہو رہے ہیں یہ بڑی دہشت گردی ہے اور اسے ہمیں جو روایتی طریقے ہیں اس سے ہٹ کے ذرا دیکھنا ہوگا؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ نیوی کو اس وقت ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ پچھلے 72 گھنٹے میں 3 حملے جو ہے وہ نیوی کی 3 بسوں پہ ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسی انداز سے تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے انویسٹیگیٹرز نے یہ بات بتائی ہے کہ جی ان حملوں میں جو چہلم کے وقت یہ حملہ ہوا تھا کراچی میں پچھلے سال، اسی سے یہ سملیرٹیز میں یہ تینوں حملے ہیں اور وہی پیٹرن استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں موٹر سائیکل کا استعمال بھی ہے، روڈ سائڈ بم کا استعمال بھی ہے، اور نیچے گٹر کے اندر جو ہے وہ بم نصب کرنے کی بھی ایک تھیوری سامنے آ رہی ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں ممکن ہو سکتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف نیوی کی بسوں پہ حملہ کیوں کیا جا رہا ہے، صرف سے مراد یہ ہے کہ ان کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا یہ بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ ان بسوں کی موومنٹ جو ہے وہ کیسے اور کہاں ہو رہی ہے اور ان کو کیسے واچ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بس آئی ہے اس کا یہ یوزول روٹین نہیں تھا اور یوزول روٹین سے ہٹ کر آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ بس جب وہاں سے نکلی ہے اپنی منزل سے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے چلی ہے، تو اس انفارمیشن کی بنیاد پر جو ہے وہ اس پہ اٹیک کیا گیا ہے اور ٹھیک اسی جگہ جہاں اس کے لیے گزرنا تھا وہیں پر بلاسٹ کیا گیا اور ایک کیجولٹیز جو ہے وہ سامنے آئیں، جس میں 3 سے 5 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور متعدد افراد زخمی بھی ہوئے اس میں۔ اچھا، اس میں احمد چنائی صاحب ایک بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ان بسوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، آپ نے بھی خود فرمایا، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل جو ٹارگٹ یہ لوگ اپنا سیٹ کر رہے ہیں اس ٹارگٹ تک یہ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ بالکل ظاہر ہے یہ تینوں حملے جو ہیں وہ بڑی ویل پلانڈ قسم سے کیے گئے تھے، بڑی ٹائمنگز کو میچ کر کے کیے گئے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیے گئے تھے کہ جس وقت بس بھری ٹریفک میں وہاں سے گزر رہی ہو وہی ٹائمنگ جو ہے وہ سیٹ کیے گئے۔ عموماً اس کی نشاندہی اس طرح ہو سکتی ہے کہ کوئی اس بس کو قریب سے واچ کر رہا تھا اور جیسے ہی وہ ٹارگٹ پہ پہنچی اس کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے جو ہے وہ اڑا دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی مضبوط پلاننگ ہے، بڑا ویل پلانڈ کام ہے جو دہشت گردوں نے کیا ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ کراچی کی نہ صرف سیکیورٹی کو چیلنج کیا ہے بلکہ کراچی میں دہشت گردی کی ایک فضا پھیلائی ہے کہ جس میں لوگوں میں خوف و ہراس کی فضا جو ہے وہ معلوم دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے احمد چنائی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، اسی صورتحال پہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد سربراہ CPLC احمد چنائی سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔